Salut internet Maliou Mandinka kuri basi tawla ni basi tawla la kana basi kambela jelena kawfu ka walimando fo limini tantala tout sera balma kede do agas 24 ambora amboku make foye ni jamana deunte ni ame ka foko jamana deunde do ambora kasabu ke andusu kasilendo antorlendo anyaninendo kasabu ke jamana demunu be jamana ko ka toro ni kololo minyo labo faso kono o kololo kelembinuka jamana ko kaya Mandenkaw yaninga do kuma kuna bela jelen folondo foli mini tantala krengerenyana lenksi ki fo ki wolmando foli mini tantala ini ka jama fu bela jelen e peri maninka famille aw bela jelen folondo foli mini tantala les soldats invisibles ka fo ka wolmando foli mini tantala aw bela jelen folondo foli mini tantala kambe nyogombolo dandelo donc ay jo folonga appareil téléphone natoro ay asmu samakana aw katla ka sukeli re samakana katla ka ministre de la territoire ako fana samakana ay jo ngani la jonta engono do ya fulo voilà ninjora kapa donc kaw fo ka walmando foli mini dantala krengrenyana anti katinina obe jien yero kata France Italie Allemagne Turquie obe jien yero même Mali re kondana kaw fo ka walmando foli mini dantala koma were nyabe titre de séjour mununa nyema ore kerambo kunye kasabu ke kololo munyu soro toro munyu soro ambalma soro jamana ko kaya aya fo asimu nyana ko abina ke maloya dande do anko tiɲɛ anko fo ɲɔgɔn ye o tɛ faso jo bali de a y'a fɔ sukeli ɲana ko a bɛna kɛ maloya ye ministre des affaires étrangères a y'a fɔ a ɲana ko a bɛna kɛ maloya ye ko a kɛra maloya dan ye de hɔrɔn ye dala hɔrɔn dala karafe i dala kuma de hɔrɔn i dala karafe i dala kuma de asimu e de jɔra maliyɛnw ɲana ya an k'i dɛmɛ maliyɛn bɛ ka tugu i ko ka sabu kɛ ni e binna jamana binna nka jamanadenw binni tɛ e ka binni ye jamanadenw ka maloya tɛ e ka maloya ye jamanadenw ka kumasulu tɛ e ka kumasulu ye asima kɛra maloya ye de wallahi kɛra maloya ye wallahi titre de séjour min bɛ ne bolo ya n'a bulo kelen bɛ yan France préfecture la ya n sera ka minnu sɔrɔ n tɛgɛ o y'a photo dɔrɔn de minnu ka titre de séjour a bɔra a fabrication kɛra kalo wɔɔrɔ la dɔw san kelen ni kɔ a dalen b'u bolo ye e ma se ka taa ta ka sabu kɛ passeport ko ye asimu e kɔni sigilen do dɔrɔn ko jamanadenw ka e soutenir aw ɲɛrɛ fɔ an tɛ mɔgɔ soutenir ngalon kan dɛ an tɛ maa si soutenir ngalon kan wallahi jamanaden bɛ tuguri ko ka sabu kɛ kɔlɔlɔ ye jamanaden bɛ sɔrɔ i nɔfɛ fana do bɛɛ y'a to degun kɔnɔ ka tugu aw kɔ bɛɛ y'a to ɲani kɔnɔ ka tugu aw kɔ nka asimu mun de yɛlɛmana hɔrɔnya la de mun de yɛlɛmana jamanadenw bɛ tugu e kɔ dɔrɔn e ka taa mais jamanadenw hali n'olu bɛ détruire de e mago foyi t'a la hali n'olu mago bɛ sa de e mago foyi t'a la a tɛ passé ten dɛ hɔrɔnya ye kelen de fila tɛ wallahi waati dɔ sɔrɔ i ka wuli ka jɔ maliyɛn minnu bɛ jamana kɔ kan yan wallahi billahi asimu n'olu maloyara e maloyara de n'u kun ma sulu la e de kun ma sulu la billahi muso dɔ dulonna ne la bi Montparnasse ni ala deli de k'i yɛrɛ tila la wallahi billahi ale yɛrɛ y'a ka titre de séjour labɔ ka yɛrɛ ne la a tɛ se ka lakali quoi 10 ans de tun b'a bolo salon ni ɲinan cɛ a ma se ka taa ka 10 ans récupérer tugun ka sabu kɛ Mali passeport dɔrɔn ye a bɛ so min kɔnɔ i y'a gɛn ka bɔ o so kɔnɔ den fila de b'a nɔfɛ an bɛ se ka to nin système kɔnɔ yɛlɛma jumɛn de bɛ yɛlɛma min kɛra jamanadenw ye yɛlɛma jumɛn de bɛ ni jamanadenw ka intérêt b'a la yɛlɛma jumɛn de bɛ e ni ka administration sera ka min lase maliyɛn minnu bɛ diaspora kan kɛrɛnkɛrɛnyana minnu bɛ jamana kɔ kan minnu bɛ jamana kɔ kan dɛ aw sera ka mun de kɛ i ka gouvernement a bɛ gérer à la base i tɛ ka foyi kɛ wallahi billahi i tɛ ka foyi kɛ Madu carrière k'u ka titre de séjour photo ta k'a ci ne ma ko RS 24 ko a publier n ko ayi n ko kana publier n ko wallahi n ko n t'a publier aw ɲa bɛ titre de séjour joli la ɲɛfɛ ta a ɲa bɛ joli la ɲɛfɛ ta nin tɛ dɛ
titre de séjour hakɛ min photo tara ka ci ne ma n'a tigi n'u tugu ma se k'a sɔrɔ k'a kɛ jamana passeport ye i ka tila ka papier sɛbɛn k'a d'u ma k'a fɔ k'u ka jamana bila ko ka sababu kɛ kalo wɔɔrɔ la san kelen i ka titre de séjour dalen bɛ préfecture la i ma se ka récupérer k'i ka jamana bila cɛ o ka ca dɛ Asimu ne t'a dɔn i ka baara ye jumɛn ye ne t'a dɔn i n'a ka ɲɛ jumɛn ye ne t'a dɔn i sigi ka ɲɛ min ye Maliyɛnw kan k'i soutenir kan kelen min kan Maliyɛnw ka tugu i ko kan kelen min kan hɔrɔnya la Maliyɛnw ka bɔ k'o ɲɛ yira ɲɔgɔn na an k'o ɲɛ yira ɲɔgɔn na dɛ anw y'o de fɔ wallahi ni mɛnna ngalon kɔfɛ i bɛ tila ka bɔ ngalon kɔfɛ k'i fasadi yɛrɛ yira mɔgɔw la wallahi billahi siga foyi t'a la ninnu filɛ bi so tɛ ninnu bolo siyɔrɔ tɛ ninnu bolo so tɛ ninnu bolo bi siyɔrɔ tɛ ninnu bolo ninnu jigi ye jɔn ye jamana b'olu jigi kɔrɔ an bɛɛ lajɛlen jigi ye jamana de ye n'i y'a ye ninnu bɛ ka ɲɛsin ne ma i ni ɲaji den fila ye mɔden fila i ni kasi 12 bɛ ɲɔgɔn na fɛn wɛrɛ tɛ dɛ maa yɛrɛ de k'i yɛrɛ ye wallahi i b'a dɔn an tɛ ka kɛ foyi kama fo k'u ka hakɛ dɔrɔn de ɲini e sigira jamanaden bɛɛ de kama k'i kali jamanaden bɛɛ ye mais Asimu i ye mun de ɲɛ jamanadenw ɲɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Maliyɛn minnu bɛ kɔ kan aw ma papa ka ɲɛ jamanadenw ye carte séjour min photo tara ka ci ne ma min banna pewu ka san kelen sɔrɔ de o ye carte séjour 967 a dalen bɛ n bolo yan de a bɛ photo bɛ n bolo yan de sini si tɛ kelen ye cɛw b'a la musow b'a la o ye de minnu ka titre de séjour banna haro dɔ natugu dɔ ye wele k'a fɔ ko n k'a ta publier n ko n t'a publier Maliyɛnw waati dɔ sera Asimu i ka kuma ni ka ministre ye waati dɔ sera maa minnu bɛ jamana kɔ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu bɛ jamana kɔ kan i k'u ka hakɛ di dɛ i kan ka hakɛ di an ka hakɛ de b'i bolo i kan ka hakɛ di an tɔɲɔna ka sababu kɛ aw de ye dɛ an bɛ kɔlɔlɔ kɔnɔ aw de don i nana ka fanga lata kɔn kun la kun kelen tɛ min ɲɛnabɔra i nana ka hɔrɔn kan min fɔ maliyɛndenw ye ko maliyɛndenw ka tugu ko k'i dɛmɛ pour que mɔgɔ juguw kan'i sɔrɔ k'i dɛmɛ pour que jamana bɛ jɔ cogo min na jamana jɔ sira ye nin ye wa jamana jɔ laɲini ye nin ye wa a ye kɛ hɔrɔnya ka ko ladiriw ye aw bɛ minnu nɔ la an y'u kɛlɛ kan o kan kan aw kan yɛrɛ aw yɛrɛ bɛ k'o lawaleya aw bɛ passé tugun wa a tɛ passé o a ye k'aw yɛrɛ ma hɔrɔnya ka kɛ jamanadenw ma hɔrɔnya wallahi a ye kɛ jamanadenw ma hɔrɔnya maliyɛndenw tɔɲɔnen bɛ jamana kɔ kan o ye tɔɲɔ dan ɲɛ de an b'aw tɔɲɔnen bɛ jamana kɔ kan cɛw tɔɔrɔlen bɛ jamana kɔ kan yan a tɛ se ka lakali dɛ yanni ne ka don video kɔnɔ cɛ dɔ n'a muso ye ne wele wallahi bɛ kasi de la dɛ cɛ n'a muso ɲɔgɔn kan i ka titre de séjour banna k'u b'a photo ci ne ma n ko ne bɛna don video de kɔnɔ n ko min bɛ ne bolo yan kuntigi yɛrɛ t'a ban an bɛ taa an kalifa don jɔn de ma an b'an gɛrɛ jɔn de la an b'an jigi kɛ jɔn de yala anw bɛ baara de la Mali administration kɔnɔ wa la an tɛ baara la administration kɔnɔ de mun de y'a to ɲɛ sera anw ma parce que tɔɲɔ mun b'o kan an bɛ ka kuma n'o de ye i bɛ kɔlɔlɔ min kɔnɔ an bɛ k'o de ɲɛfɔ État ɲɛna i bɛ ɲani min kɔnɔ an bɛ k'o de ɲɛfɔ État ɲɛna lasigiden minnu b'aw bolo yan billahi i b'a kalama k'u tɔɲɔnen de don mais mɔgɔ kelen tɛ min b'a ɲɛfɔ aw ɲɛna k'a fɔ ko jamanaden minnu bɛ jamana kɔ k'u tɔɲɔnen don wallahi tɔɲɔnen don wallahi an b'aw tɔɲɔnen bɛ yan wallahi musow tɔɲɔnen bɛ yan aw sigira don o don aw bɛ sara ta ala ma don o don aw bɛ sara ta minnu bɛ jamana kɔ kan 10 ans de tun bɛ dɔw bolo n bɛ n kale Alahu subahana wa taala olu ka 10 ans banna san fila i ma se ka passeport sɔrɔ kite de dira dɔw ma k'a fɔ k'u ka jamana bila i n'u muso ni denw bɛ ka fi jamana in kɔnɔ dɔw tun bɛ so dɔw kɔnɔ y'u labɔ o so kɔnɔ ka sababu kɛ titre de séjour ma se ka renouveler et puis baara fana tiɲɛna o kan kan ninnu b'u jigi kɛ jɔn ye i bɛ taa yɔrɔ jumɛn ko conseil sigilen bɛ yan de consulaw sigilen bɛ yan de ambassadew sigilen bɛ yan de aw ma se ka foyi bila sen kan pour que e ka jamanaden minnu bɛ jamana kɔ kan olu ka se ka lafiya sɔrɔ e nɔfɛ fo i kelen ka lafiya ni ye nin fɔ dɛ n ko yɛrɛ ɲini ani yɛrɛmakara o ni jamana makara tɛ kelen ye o ni jamana ɲini tɛ kelen ye billahi aw kɛra fanga ye fanga min n'aw ka kɔlɔlɔ fanga bonyana ka tɛmɛ fanga tɛmɛnenw kan dɛ ni cɛw o cɛw ma nin kumakan f'aw ye ni cɛw o cɛ tɛ ka nin f'aw ɲɛna wallahi a tigi bɛ ngalon na dɛ wallahi a tigi bɛ ngalon na mɔgɔw tɔɲɔna ni ye nin fɔ dɛ Asimu
bo ika kuma bo ika ministre te barala bo ika kuma sukel naka mo te barala wallahi billahi nyinkali Allah subhanahu wa ta'ala wallahi billahi te barala wallahi nonu flega bu wasokono munde bu bolo dew de bu bolo baraw tiana sanfla baraw tiana fle pasoro masika renouveler santa mo mbe ka barake société kono ya che beba do anka jamana e jamana mi cha dogolente che la dogolente musolata mauma bora faso kono fo mi labo faso kono fo ka sabo ke faso nyema o ka dunko juguya nu ka marako juguya anu ka bingani anu ka horon koloya ori alla bo jamana en kono ambokun kera ninde wallahi nan faso tun gada antesiya asimu eteni yere ira on na kani yere fo on yedi ka fo ko vraiment ko ebe bara la ebe ka bara jumende ke malien de unye krengere nyana amunu be jamana ebe ka bara jumende ka onye wallahi te ka baraka onye horonya la ikabo dambe la ikabo yere wolo yala mandenka yala ikabo demunu be jamana koka ika problème ka gérer de demunu be jamana koka krengere nyana onga milliards di shuyana ya jamana in konana mali konota e kana o milliards shie konana kana keleke pour que baski ka soro jamana kono baski jumende soro la fen jumende ma jumende ka mobili saisira folo est ce que asumu na kunye jamana de unya folo papier comme flé 5 mamnu boru ka sokola ni mamnu ka carte séjour bloqué lembe préfecture la bi wallahi billahi ben kali alala nu boru si so kono nu ka baro chena asimu etumela wati mi ni situntende neko malendo amban jigi ke jonde be do malien de jigi koro kerengere nyana munu be diaspora ka wati do sera ikaboka kuma wati do sera ika ministru ika feri nyina aw nana jamana in ko nana yamben kan ala aw nyede fosa anyi islamiyu anyi dambe tuguye ma be sika ke dambe tige itire bolo kongo be yoro dambe te kongo be yoro horonya te kongo be yoro wallahi billahi kongo be yoro ulutu yere bolo de osiga kaboyla kongo te dugo la kongo be dugo kono o dugo horonya kuma te foyi dambe kuma te foyi onga jamana on de be kuma ni dambe ko kuma dambe be mi binkera jamana don de ka jamana dem bela de lende victime depuis ekana ani biti ka kule san joli kalo joli fe manyana bode wati joli isigino jamana de kuna mali betanye mali be ka yere me sera kamunde ke ni mimbe sega la kali sera kamunde ke isera kaminke horonya la de bi mali umbo do odogolente chela dogolente musola ma yere de o etiska fo anka edeme etiska fo ebe jamana jola munu be jamana koka isona ka kuka wati dota ka tandota pour que jamana yi ante framo were ka kanga jamana tide me olu de be kololo kono o mo joli kati séjour keme konontoni ko munu mbana nu desera ka passeport de soro katu ka titre de séjour dron récupérer préfecture la de mi photo be ne boloya ne 24 dron boloya ne baflaw be na kasine boloya o tenega chiye ne faflaw be kasine de boloya ne kayni boksu de kono o tenega chiye wallahi ne ka dawlate ngo foyoro de tu bolo ikuma sulula de imalo yarade horonya la ne de kanga kasolu bolo ne de kanga kulen fanflaw bolo mais en fanflaw de be na kasine 24 bolo ne nyon demsen fitini imara anga jamana te jamana horonya la wallahi anga jamana te jamana abe wulaw sigiro la asimo ka barake bara mi be jamana den mu be jamana ko kaya ku ka carte séjour labo ay mo ka passeport labo ay mo ka passeport labo de mo to nyona mo be de ko nere mado ye kasila nere mado kati nere be nga pelti wati do la mo do la be vocal ti makasegere tellement que nere duskumbe nyini ka perenko min ben Allah taala ci parce que lu do bolo ne de be adla lu do bolo ne de be fere c'est-à-dire ne de be passeport de la ne de be ni na adla ko mbe explication di ka seye mais chugo ya tala jigi were tout la na ondete 24 on jigi e de ambetan kungo fo jonde est-ce que vous avez dit o teneka chiya o teneka dawla wallahi billahi mami siga korni si uka kasi bolo ka jigi kiye wallahi hade serade on de kangata kasolu bolo on de kangata kule olu bolo e ka solso nyini pour que bana min banna be tiga furake chogo mina ganga dirijaw dongo do discours ba
dongo do mana kan sur Facebook dongo do mana kan discours kunta arajo la media la mais munde nyana bora malien de horonya la munde nyana bora asimu nebe ki yere nyini malien de umbe ku yere nyini de nebe ki yere nyini anye fanga to kele kechogo mina asimu o kechogo ambi kele fo domina na nyanga hake soro onyo de fo ambi kele fo domina na nyanga hake soro iye mautonyo oye tonyo danye de ambe tonyo kono iga tonyo de donde ambe halaki kono jamana kokaya edega halaki donde parce que ambe mama mina bi ma kime kono toni ko olu masega passeport soro pour que kuga titre de séjour labo e ka tla ka kite do kelengel na bela jelena ay jamana bla sankele kaloro la aw ka titre de séjour bora ka ci blauma ka fa o kanata passeport ta aw bolo aw ye jamana jumende denye ka soro passeport tumbu bolo ka koro sambi saba samu ibe jamana inkona na ibe bara la barake yero kele e masega passeport do ronde soro sisa ko ka sawo ke nina koy nango jiye Antonio jiye mantonyo de anga jamana nyema di Antonio nango jiye binanga jiye ma biankane anga jamana nyema de binankane malidon tonyo nembe Francia malidon tonyo nembe Italie malidon tonyo nembe Allemagne ngom malidon tonyo nembe Europe ya kasawo ke passeport koy ambe na jamana inkonna na wati mina hari samara tansena itan fado itan bado ka samara do mawu senna ka kulisi do mola ku bla kala na yu bali kala mina jamana kono ka doni do kuna doni mi ima soro façon kono santa ebe entreprise kele na ebe société kele na ebe ka baraki ko aide sera passeport de la passeport be ebolo santa kono na ibi ka passeport renouvellement ke alama sangosa ebe tiga titre séjour ta yaro munu ye sankelentiku yante kuma oluka bika kuma 10 ans ni 5 ans be munu olu de file kololo kono bi olu de file toro kono bi kasaw ke jamana passeport dronye e franci ya ka titre séjour bla anye titre séjour bla li de ka gele wa ubi anga jamana seben de ka gele on bena ya wati mi na seben tambolo anga seben soro kado ambe bo mali de kono adum bado anye mali onde munun tanka kamme olu nanado a tial antun tawka antun tado abe bo jamana kelemina men nanado aye ni jamana dende amba bla kala na ka bla formation ni fewna yo bela jelenke jonde kam ibana anga jamana te jamana wallahi anga dirigeant fagona de anga dirigeant halakira de kana so halaki mi yeto soro nyona ki soro de asimo kiye de ere fama e bi se bela jelen bi pour que kasega mauka passeport ko nyana bo ambe tonyo kono e asimo ka tonyo de deni sukelde ini sukela mbauka tonyo de kono ambauka la jarabi de kono tonyo mi aya la se malende onaya ebe ni josini ka ke discours kuntanye anga mali soutenir mali be ambe be sika ke kelenye chokodi ambe be ke kelenye choko jumende la dobora si sokono dote bara la bara de mali kono bara de be mali kono bara be yoro jume bara be yoro jume mali kono e ko nyera ne la sa depuis ala ka mali eta da sera ere koro jamana don de be ka jamanata mamunu be ka jamanata abe ko lu detri kelenkele abe ko lu mago sa kelenkele aw siglendo jamana kono ko aw ye fama ye horonyala ni de fama yaya ni de masaya yewa ni de jamana kanu yewa ni de jamana denya yewa est-ce que aw te dungo juya de la parce que mamunu ya an tonyo ama kelente miminana mamunu ya an tonyo ama kelente anyanga dorome soro mina ere dumbe ki ga sarata o kanka eni ala o tala est-ce que to tena fsani nana ibeka geya ibeka ni mo be dungo juya la mo kelente nanga na folo sezera mimbolo folo iskilembe fangala million kemeniko ibota sukelbe million biuro la ni kota mamnunga sarate million bo mamnunga sarate wa kemebo atla ko luka bara chinya ko lu mago saya ku ka furu saya ko lu bla sarati minela metro dawla aflet wallahi billahi ay bo kata kinema de ay ta kinema nyame be maloya harbi mamma imasi malo kenedeka nyame be tasi wallahi imasi tasi kenedeka e don de fle ni kololo kono ya iga bara jume obekele
wallahi billahi asima obekele wallahi billahi asima obekele besi afo to be na fsani re siga kabola to bebe sana be na fsani parce que ambe kololo min kono bi diaspora be dego kono bi kuna antum to dego kono de ay kunu antum be kecho mina bi ambe kecho mina bi taka jugini kunu ntaye de ka fo kan robo ala de ni ga administration mo ni ga ministre be tan galo min tigie on galo te marché ande on nanga prévu de benade nuka horon kolonyate nuka kodombaliate maleon tunyesi an ma ka foko an ka kumanu ye ka foko an kan jija an ka fere nyini ku ka ko nyana bo billahi an ga état de fagona anga état de fagona be min faw ya munu be diaspora ka wuli ka jode asimun nana de kaw sigi malo keneka asimun nana de ani sukel nana de kaw jamfa kaw sigi malo keneka malo mi kunu o ma sigi keneka munu fele malo keneka be olu tunta la kunu de olu tunta la kunu de obena o sigi o be politique ko kuma drone la election be ke wati jume ambe sariya jume neta sariya talibe teme ka mɔgɔw ka passeport diwa sariya talibe teme pour que munu be jamana koka ka kuma nu olu toya yewa mana kani blomi ka senite konana kata malankolo uche sugu kono yiri kono kano olu sigi ko olu ka kuma ni jamana de on toya ye ambetami horonya la de ambeta yoro mi ayo nyefo ni direction tibolo asimu tien kelende fangabla point ni sirati bolo ka onbo kololo kono jamana kokaya ibe fanga de bla ka fo ka no bola de tibolo ne be sira minyeli nyata chela wallahi billahi nyata chela ni tisika nga passeport ko nyala bo fanga iba bla de sigata la de parce que imana ka ontono inna de ka nga hakedi I kali o kandeka ki tige korota jamana dembela jele nyana ya aga herabe yororo bebe kule jamana ko ni jamana ko ka kengera ne be kuma da munu be jamana ko kaya amunu be jamana ko kaya ne tisiga ko ke fanga bla ina marali manga ibe fanga bla de ina marali manga de anti nego la de awanti hari musalaha chete ambesira minye musote ambesira minye membe sega fo ambega kuma min fanga na fo de amba fo de anale ni bike bianto kulela bian bla manga nawa ay décision finale jumeneta pour que mo ka ko kanyana bo ala ma dongo do mo de ka baraw be ka tie depuis ala ka mali da mali sera ere korowa ngomuru be jamana koka tungaranke de be ka mali jo tungaranke de be ka fenke mali olu de be ka mali ta sanfe naflo be do mali kono tungaranke de do ne na ni e nyechi komi nyeta na tungaranke we komi nye rete tungaranke ola asuma on nyati la ko ibe fanga mina on nyabila de la parce que on be ki sarade ni Afrique be kanyi ni Afrique be ko kanyi ni je be ko kanyi on nyata na fala ye na fami nyasa on mai kan nyani sirambe se ka fo siraminka no eti se ka nyi ko mo wero ka fo on nyere kuma fo yenga lo nede o ba soro he do be ngalon konna ni je be ko kanyi ni be kulera ko kanyi a joyoro e minye ito irana je eti se ka kuma on no la de on de time mali ani eje makande mali enyani ndi je mana kule togo kima jamu ngalonde do edom be yoli la ya passeport kola edom ka barabe ka tie passeport kola ya idom be ka bo siso kono passeport kola ya ministre kunton ni ministre kalanton be bolo ko liye diplomatie wi mana mo dama be nyogon kai mamu nya ibe ka jamfa amma joli de be iye min bo place la te abebe bara la ni fonction kele inde kono abebe bara la ni gouvernement kele inde kono abebe suela halbi ni gouvernement kele inde kono aba sita fa ni ko en kanyana bo parce que bebe do de sura kono be do de kan nafa ba kono munu be jamana ko lu mago to la de munu ya soli na yuru ke itela ka be la fonction publique kono abebe ka baraka kono abebe ka baraka eta kono ena kunye jamana de unya kurati nyana ye bebe de ni de dro ambi mina dro ki bere dro ki blakida o yengalonde yo asimu amunu be jamana koka ni manga hakedi ni mamgo ka passeport ko diabela kalimina tedogo chela tedogo musolari atedogo chela tedogo musola jamana en koka yande kata France Italie Allemagne Turquie krengrenya Europe ya anka vie anka jela tie be anga passeport di anga ko be anga passeport di femre tambolo ni passeport ere na kunye bolodi iba ta dro katika titire se dro de retire na sino ibina dade fo domina ni bina vaje kata malla abo donro na boyoro cha mundela awde sigilendo harbi luatala wi
élection be keni wati akanga keni wati anga organiser ni wati honte à vous. Est-ce que vous be miri katasi jamana de munu ba ko est-ce que vous be ka miri katasi ko aw de munu be jamana ko ka ibe kololo min kono aw na kunye ku labo kololo kelende kono e kana to nin kololo kono ni malo ya banada maden farla ibi sigide itado ibe min kew anga dirizanu horonya ten nuna dambe ten nuna billahi dambe ko kuma ire manga ko fo nunu nyana nunu be kuma de me to kuma ni hori be horonya de fu da kuno me itala waliya de asme munde la waliya iye mun kelen de la waliya mamunu be jamana koka ko kabo ni tonyo na kololo kono indale ni biche ni yere makarate ni yere nyinite iye munde la waliya ministre tibolo minye fel la waliya awnye min dona awn jigi koro ere koni kuma te ere tafere diaspora ko kuma ere kamere abinyana kafoko ambi shuteni ninkanka ki berebere ninkanka asmune o de fuzan ko sanke meni yake mali de munu be jamana ko kan nimo ru sago ke ibe mine de komise o sega ka bobela de o kuma kan fufa foi tala chete sigi kiso law ni nana cheya kama ibe cheya wale de ke nga cheya kuma te sega cheya wale nonye ibe cheya wale de ke me cheya kuma ibe ko de fode nintede idon de be sega don ye barake idon de be sega don ijoyoro kabo na nyati joyoro la de awa anya tala yin na faminya onya de ambo tonyene de bea itonyana kumina ina kunyo kunye kungelente minya na bora ate mamuru yan tonyo imine baka ye ede ye cho chemine masega femba tigeku awa cho be muru masega minede ebisega che akuma fa onya Afrique du were tisega kuma onnola onya do fo onya mandenga ode billahi jamana were tisekana ka fo kube ema jamu chogola kasoro ema mingero engalonde de antora ninde kono aunte jini nindi no beke tola oteke ka onsikilento ya ima papa ke papa jamana demnu be kokade aw ma papa de ke papa aw yan jamfa horonyala antigara wala horonyala konneri ya fore jetpara ko ku tigara wala horonyala ko ka dado ka aw yokuma ka minfo aw sigi wati aw na wati ka kuma ka minfo malende munu be koka ko lu ka hinenu ka makari ko mago be sebende la aw bu deme ko sebende nyini asimu jetpara ko ku tigara wala wallahi jetpara tigara wala horonyala an tigara wala foka chawko wallahi an tigara wala foka chawko mo be kasila mo ifa flow ni ba flow u de be kasila u de ka baro be ka chinye no gambe ta fo rojme ha mali be jotan ne me ko afugo malikura be sega to oba oga sarata malikura be sega to dora obe politique ko kumala malikura be sega to dora obe nyogonye senite kono dro abana malikura be sega to dora konye doge gabonga dugu kono e maminge kabo ga jamana kono e ka jamana dendo be ho jamana ka muna kumi mba to be gen kabo jamana kono iko kunya na bo kumi ya labo ga jamana kono e ka choko fana do amasika ni sido ega kololo be ele mamunu be kokane ede be ka chiali ke jamana kono wadi ka chiali ke jamana kono ma be ele jamana demunu be koka olu de ba toro santi olu de ba nyani santi olu de ba kololo na dugun kono ya titre de séjour keme kononto ani ko titre de séjour keme kononto ni ko ne 24 de afode titre de séjour keme kononto ni ko min bloqué lembe préfecture la ko ka sabuke imasika passeport sura anu ye kité di mo mi ka fuki kata kacha de ni 50 ou ni 10 ans tigu ye ya simute ka ere nyini abeka mundeke maliko kuma be sika todoro ko sécurité maliko kuma be sika todoro ka fuko armée wa maliko kuma be sika tolawa asmu de tay armée ya armée baraye keliye asmu bolo wajibi blé asere tola ale setala mal densité min se bala mais ayna ni blantu bolo ayna na kuye koke munu nyere be jamana kono de yaro jamana ko kana kunto inale ne bitie mo yere tambolo sénitaire ko na cheti député tam représenter député yere te ho konza udedo mo te minya représenter aba ho konza yere ta ambolo ya jamana ko ka ambe anyere de an kungo ya nyere de anyere be communiquer nan ka gele yayi toro mini kololo mini dogumi manan soro har ni mo min saraya anyere de be communiquer pour que ka lata jamana ko
parce que den taw bolo yande min be se ka on de men na de atiande parce que antigaru bela de bibe ka tlela erin nano kono atie kelente yemin ka postu changer atie kelente yemin labo anola de consul ni ambassade bela atie kelente yemin buje ka bo anola exe afata de kanisi ka foko ebe sira kinye jo jie jamana wero de la kinye jo mamunu ye tuananga ye ka jamana kono kinye jo olu de la ere ka jamana kololo ere mununye e ka jamana dombe toro soro munun kama kasira olu nye de etaye ninde inonte cheyate wallahi billahi asimun te cheye ambe mauma ka tonyo kuna chekelente ay min déplacer ka bo anola kwa ga chekele nyira ate mali administration bela mauma ye baraki ibe ka bolo bebe asimu ka gouvernement kono mauma yan suye abebe asimu ka gouvernement kono ambassade ni consul fara ho conseil abeba kono chekelente minya placible a chekelente minya placible wallahi on tonyo sababu ye oludi awamba lawru dawma yete kelen juende mine kafo eminana jamana kungan kodela anyi ni milo hake ube ni milari hake ube ni nduinde sezi awa dongo fantaw de gadu be katide dongo fantaw gadu de be kachi kurati nyana ina kunye mobe ki majamu wi ye francige he asimu francige ni na geni bali ya onka fo itala ma onyere kololo e minye oyanga administration nyeredi oyanga consuludi oyanga ambassadudi oyo ho conseiludi awoyanka ministrudi aw nyere ka kololo am malide munu be kokade kololo mini de gumi mangade olude nodonde olude nodo isere ka munde sanzi munde yele mana horonyala munde yele mana e malikura ere dro ka fo dala malikura be kake mamunu tonyona kasabu ke mamunu nye enolu be bara la nyogonfe e ka malikura be yorojime ou bien malide munu be koka ani malide munu tonyona oluga hake nyini nafato la tugwa amunu tonyona amunu jamfara onga hake nyini nafata la amunu be koka mawori nyina masanu nyini ko sebe jamana yin koka ya ko sebe ndoro annana kafiri jamana ude ka billahi kafiri jamana me namba kono mben kali alala iti fado iti bado ite kongo ya ite minogo yani har ni banara ibeti furake anga jamana ngoro wati jumende la niye mo furake fu wati jumende la niye mawo ni mando wati jumende la anga jamana nye mo ni fiya valeur do ka adama de nya valeur do est-ce que be mo de valeur do na obe mo valeur do male umbe to ni kololo kono ya male umbe to ni jamfa kono ya mami mbe jamana do valeur do mami yere be mo ya yere valeur do wallahi bila ibaro adama de nya kita ko ibo respecter administration territoriale sigilembe anga ministre de la territoriale sigilembe ati harado ka fo finyetira ministre des affaires étrangères alhamdulillah ati harado ka fo ko finye rebeka ti parce que bugo ga sarata sukeli yere ale minye premier ministre abega ga sarata asu minye président atado yere ka fo ko finye be ka ti jamana ko kaya asuma kera jigla tige wallahi jigla tige fanga afanga de bunyana ka tie finyana de afanga de bunyana billahi hakemi yeto soro kana to nono na bi soro ay kana son wallahi billahi kana son ande kuna antorola amma wo banga passeport la aw ma cinyanye faso kono aw ma delika cinyanye faso kono ambokun kerode ere yambe jamfa parce que tekelente yemimi ina kun kera hari minani min doron kama kanga hake boy tugu ko munye yuru kere ere safe ngomo le ya dande don kwa asimu mo tesi ga bilal labo kayira no kwa radio la kuma nuntew hakili de be barake wallahi billahi hakili doron de be barake ni radio do la kuma be se ga mo majam mamin kadi yebi sugo majam ay ga barake no mo bode law ko ya afriki be nyaayele ni afriki be nyaayele afriki jamana jumende be min den de sera passeport la afriki jamana jumende be min den be ka kasi passeport no fe ni malite afriki jamana jumende be min den be francia ka fo ko dongo do kubie manifestation ke ku farale be non ka kule ni jamana sebende afriki jamana jume ni malite ay mo ka passeport ko nyana ba ka mana kandabla aw te ka foy fo senite kono ni dlo me kante
wi ambe election ke tande anye sariya kurato ndarge o ye sariya kurauta ma sariya kurauta haro sariya nunu yere taliya o ya sara malien jumendela ngo mali sariya ko bebe tande o ya sara malien jumendela sariya be ta tande ni sariya be ta ni ore fo ngo mali ambe bono la wati jume surtout ka kanyere ango ko anga développer hakili folo de be développer après be na ni développement nye jamana kono ore kanga ke na obe sariya ta obe sariya oba médiatiser de ka laje jamana don ka laje be kame be kamime ka do nindi ya kololo nindi ya nafai aba kanga ketande kalo woro u sankele obe ka jamana don sensibiliser nay e ka se ga fam nga laje sariya mi itarata ninke togola la mo be buni be la video kono a sariya tara mabbe abena tande me awte bo ka hagili maya kuma fwa sariya mi yere tara nin ta togola yere akanga tata yere de ni yere kuma yere kanga fo yere te kelente yemi sensibiliser nay te kelente inanu sigi ka kalo hake doke puge ka expliquer mijauka malien be ka famu ni sariya de kanga ta sariya be ta me abeta on ko de me abe utiliser on de la a pratique on deba asime ango ko jamana ka avanti ango ko anga ka nyere pamo buka fadensa we ala buka kodon baliala ubu yere ku yere ni don makara kan fa udetiri ka on ba udetiri jamana ko kaya kan sigi ko laje ko parce que ko jiye ya bonya le maka jamana don bonya e fama jumene bonya ne e president jumene bonya ne ko president ama respecter ka jamana don fei e o président ate jinya kono wallahi ate jinya kono on mal donde tonyondo mais on de jeraka asimu bonya ni afrique be kulera way asimu ta choko kanyi asimu ta choko be afrique jamana jumende kaya ate har munu ye kudeta ke asimu kofe ulu don teka kuleni passeport yi har munu ye kudeta ke asimu kofe don nana ka kudeta ke asimu kofe ka constitution de balier ka boy ka ta ka boy erede fembe jamana don na fakana no tasirai tiɲɛ bɛ se ka e bonya anw bɛ jamana kɔ kan anw bɛ tɔɲɔ kɔnɔ anw bɛ kɔlɔlɔ kɔnɔ ko mali tɛ jamana ye jamana min den bɛ dɛsɛ passeport la ha aw yɛrɛ ka ninaw ko rectification kɛ mali min bɛ jamana kɔnɔ min bɛ jamana kɔ kan jɔn de ka nina ka ɲi jɔn de ka nina ka ɲi a cɛ kelen tɛ min ka nina ka ɲi yɛrɛ sɔrɔsi kunda yɛrɛ an tɛ kuma o kan yɔrɔ ka nina tiɲɛnen dɔ ka tɛmɛ sɔrɔsiw kan sorasi min be min ka nina tiɲɛnen do kuntili baba an to réseau la an ko an b'a la nka tiɲɛ di maa minnu bɛ degun kɔnɔ ya billahi i b'u ka hakɛ de nɔfɛ a y'u ka hakɛ de minɛ i bɛ ka gɛnna ko a ye mɔgɔw tɔɲɔ a ye maaw ka hakɛ de minɛ asimu e yɛrɛ bɛ ka maaw ka hakɛ de minɛ kɛrɛnkɛrɛnyana an minnu bɛ jamana kɔ kan yan dɛ an ka hakɛ b'i la dɛ n'i tɛ se an ka hakɛ di ta an yafari ma billahi tiɲɛ kelen de kuma fila fote foite on be jamanadenw de kama ni na kunye jamanadenw ye iba anw sɔrɔ ya surtout kɛrɛnkɛrɛnyana minnu bɛ jamana kɔ kan awa ni cɛ ko k'i ye ko kɛ k'u ka bɔ n'a ye dɛ ne ɲa t'a la hɔrɔnya ye kelen de ye ne ɲa t'a la e ye ko bɛɛ kɛ ka gɛniw kɛ ka fɛn bɛɛ datugu mais ni ye fɛn bɛɛ datugu e yɛrɛ ka jamanadenw olu bɛ lafiya sɔrɔ sira jumɛn de kan kurati ɲɛna Poutine y'a kɛ nin kɛcogo de la e bɛ se ka Poutine kɔrɔfɔ a ka jamanaden jumɛn de ye parce que Poutine y'a ɲɛ a ka jamanadenw de ye fɔlɔ après n'a ɲɛna diɲɛ ma mais aw bɛ taa ɲɛ diɲɛ de ma aw ka jamanadenw olu bɛ kulɛ la aw ka jamanadenw olu bɛ ci kɔngɔ la aw ka jamanadenw olu janfalen don aw ka jamanadenw aw bɛ sara ta ka bɔ olu kɔ olu bɛ impôt sara adamadenw don mais aw mago foyi tɛ olu la parce que aw mago bɛ mun de la diɲɛ k'a fɔ dɔrɔn aw aw ka kuma tɛ se ka fɔ aw ka jamanadenw ye honte à vous aw bɛ maloya kɛnɛ kan billahi n'aw y'a kɛ ka ɲɛ malidenw b'aw kɔ wa n'aw m'a kɛ ka ɲɛ malidenw b'aw bila maa t'a bila gansa de aw yɛrɛ jogo n'aw ka kɛwale aw bɛ bila o kan de kan hɔrɔnya la Asimu bi e kan ka bɔ de k'i ka démission rendre hɔrɔnya la de n'a y'a sɔrɔ i ye hɔrɔnya de k'i ye danbetigi ye de k'i nana hɔrɔnya de kama de k'i nana maliyɛnw de kama kɛrɛnkɛrɛnyana maliyɛn minnu bɛ jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan de k'a fɔ ko danbe de b'i la k'u ye yɛrɛ wolo de ye i ye kumakan min fɔ diɲɛ ye i natɔ i ye kumakan min fɔ maliyɛnw ye k'i kali maliyɛnw ye hɔrɔnya kɛnɛ kan maliyɛnw ko k'u bɛ maloya kɛnɛ kan ko fɛn kelen tɛ yen min ɲɛnabɔra o fɛn kelen tɛ yen min ɲɛnabɔra maliyɛnw bɛ se k'u jigi da min kan a tɛ yen a kelen a tɛ yen
ni ye fanga ta ni nana i bɛ baara de kɛ wa i bɛ baara de kɛ e tɛ n'i sigi k'a fɔ i bɛ n'i manko i dogolen bɛ min kɔfɛ an bɛ bɔ n'a ye sika foyi t'a la e dogolen bɛ min kɔfɛ de n'i tɛ se ka jamanaden minnu bɛ ko k'u ka ko ɲɛnabɔ de Asimu ye n kali ala la walahi ni cɛ ma bɔ n'a ye ne 24 bɛ bɔ n'a ye o siga ka bɔ bɛɛ la y'a dɔn transition in wolola anw tɛgɛ de ne ɲɛ tɛ cɛ si la réseau in sanfɛ cɛ min bɛ siran a ɲɛ ne ɲɛ t'a la réseau in sanfɛ n bɛ se k'i bonya mais ne ɲɛ t'a la jamana ko kɛlɛ la ne ɲɛ t'a la ne ɲɛ t'a la tiɲɛ ye tiɲɛ de ka nɔgɔ bɔ la pewu ɲɛ tɛ cɛ la fana cɛ min fana bɛ se k'a fɔ ka n'i sigi ko wa ko Asimu ye nin kɛ a ye nin kɛ ko jamanadenw ye nafa sɔrɔ a la ɲɛ t'a cɛ la dɛ o de ne y'a sɔrɔ i ye baara kɛ dɛ i ye mun de kɛ i ye mun de kɛ mɔgɔw kana bila transition na mɔgɔw kana bila transition na o tuma na transition ale ye sekili de ya han ale ye sekili de ya a wolola cogo min tɔw wolola o kɛcogo de la an ba filaw n'an fa filaw de bɛ yan san 10 i bɛ baara la société kɔnɔ san 10 i bɛ baara kɛ yɔrɔw la k'olu ka titre de séjour minɛn'u la ko k'a sababu kɛ jamana passeport ye nin bɛ faamuya cogo jumɛn de la nin bɛ don hakilima jumɛn de kun na han ni mɔgɔ ko tɛ mɔgɔ min na ni mɔgɔ min tɛ mɔgɔ nɔfɛ ko kɛlɛ de la ni jamana ko kɛlɛ de don nin bɛ don mɔgɔ jumɛn de hakili la san 10 e bɛ baara kɛ yɔrɔ la yan e ka 10 ans ka ban renouvellement na e ma se k'o sɔrɔ ka san 1 kɛ k'a sɔrɔ i ma t'i ka san 10 wɛrɛ ta tugun olu ka tila ka kite d'i ma tugun k'i ka jamana bila ko ka sababu kɛ i ka jamana ka passeport ye i ma kirimu kɛ i ma foyi kɛ i t'i fa dɔn i t'i ba dɔn ko passeport dɔrɔn an ka jamana in ye mun jamana façon ye i ye min kɛ i ka bɔ n'a ye kɛ i sera ka min kɛ de hɔrɔnya la dɛ k'u ka bɔ n'a ye jamanadenw ye kɛrɛnkɛrɛnyana jamanadenw ye maa si t'a fɔ alhamdulilayi awa depuis aw nana mɔgɔ si m'a fɔ alhamdulilayi hali sanction nana bɛɛ sɔnna ka k'u sanction kɔnɔ an minnu tun bɛ k'aw kɛlɛ depuis sanction mana anw sɔnna ka k'u sanction kɔnɔ k'an ka kɛlɛ sɛmɛ kɛrɛfɛ mais an ɲɛ b'a la aw bɛ politique ko kɛlɛ de la aw tɛ Mali ko la aw tɛ Mali ko la bilahi aw ta ye politique ko de depuis aw sɔnna ka date da aw yɛrɛ ma k'a sɔrɔ aw ni malidenw ma jɛ n'a ye ne y'a dɔn k'a fɔ aw tɛ Mali ko la tugun ne y'o dɔn o de y'a to ne bɔra aw ko ka sababu kɛ anw b'a la cɛ tɛ se ka date d'aw ma cɛ tɛ se ka waati d'aw ma aw ka tila ka bɔ maliyɛn bɛɛ kɔfɛ ka taa date kɛ maa minnu tun ye commerçants ye olu k'u ka voyage bila ka sigi ko sanction bɛ jamana kan aw m'a sara cɛ la aw m'a sara aw ma se ka hakilina ɲini dɛ aw taara signé ko aw mago bɛ 2 ans de la san 2 k'aw bɛna élection kɛ est ce que aw nana an ka hɛrɛ kama de aw nana an ka basigi kama de o de y'a to aw bɛ k'aw yɛrɛ makara jamana makara ten bɛ ka n yɛrɛ dɛmɛ ani bɛ ka jamana dɛmɛ olu de kelen ya ne bɛ ka jamana dɛmɛ aw bɛ taa décision ta n'aw yɛrɛ ya aw bɛ taa décision ta aw yɛrɛ ya commerçant joli de bɛ min mago sara nin ko in na nka yɔrɔnin kɛlɛ ka décision ta ni yɛrɛ ye k'i ye cɛ ye e ye cɛ ye e ka jamanadenw bɛ ɲani la i bɛ kasi la ɲaji de bɛ ɲɛ kɔnɔ bɛɛ dusu kasilen bɛ jamana kɔ kan an bɛ kɔlɔlɔ min kɔnɔ i bɛ ka tila la an tun t'a la de malgré tout an i bɛ ka kɛlɛ an y'a kɛlɛ kun kun na e yɛrɛ nakun kɛra kun kun ye a kun foyi tɛ min ɲɛnabɔra a kun jumɛn de bɛ min ɲɛnabɔra an sigilen don réseau sanfɛ ni médiaw ni radio ni télé de la manamanakan fɔ la ni diɲɛ bɛɛ bɛ wuli wa Asimu ye cɛ a ka cɛya bɛ yɔrɔ jumɛn n'a ye cɛ ye maliyɛnw t'a ka cɛya dɔn n'a ye cɛ ye jamanaden minnu b'a bolo jamana kɔ kan k'olu t'a ka cɛya dɔn k'a kɛra ɲɛmɔgɔ jugu de ye anw bolo kuma fu falaki fo o ni tiɲɛ tɛ kelen ye dɛ n bɛ cɛya kuma fɔ ani bɛ se k'a lawaleya nkalon de don dɛ non anw ka passeport ko Asimu ma se k'o ɲɛnabɔ a bɛ se ka ko jumɛn de kɛ maliyɛnden minnu bɛ kɔ kan a ma se k'olu ka passeport ko ɲɛnabɔ a ka cɛya bɛ yɔrɔ jumɛn a kan ka bonya ka taa sira jumɛn de kan e ma se k'i denw ka sɛbɛn ko ɲɛnabɔ ne t'a dɔn e bɛ cɛya min yɛrɛ o Konate ɲɛna an ye France 24 ninnu gɛn ka ambassade gɛn o de ye cɛya ye yan o tɛ cɛya ye o i denw ladonni i denw ka hakilina e ni denw ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ o de ye cɛya ye wallahi o de ye cɛya ye mun y'a to jamana tɔw la olu bɛ se k'u yɛrɛ fɔ u ka jamana nɔfɛ mais maliyɛnden tɛ se ka yɛrɛ faga jamana nɔfɛ i b'a kun dɔn parce que faamaw mago tɛ jamanadenw na faamaw yɛrɛ bolo kun yɛrɛ tɛ jamanadenw na i ma jamanadenw valeur dɔn wa i ma jɔyɔrɔ dɔn jamanadenw na adamadenya ma dɔn anw fɛ yen ni maa min ye nin valeur dɔn
ibe adamadenya valeur do ni mami nya adamadenya valeur do ibe moya valeur do mais yere bonya o de ba an fei ani fanga mais sharia tendi awa hine fana tendi amba utunyo nembea kasabuke ya asimwe ina kumbe nyini kama ukumasu kana so mauka daila katla katigela mais malo mba nyini katigela de ni cheta nyefinya na neba nyefinya na de malo mbe mo wone gende de wallahi billahi be ki negende tata ita choko kanyi ngalondo ronde ni chocho ko kita choko kanyi atiye ngalonti awa ire Israël bla ka fo karma e pirma Israël bla malien benye chorle mbala mais te che soro mbi sika boka fo parce que bébé sera beba fo nintara fo nga video te laje nintara fo be mawbe la ndarge ma de ba woni mali de nyachia jono be sika umbo mali de nyala jon asebe jonni asebe jonni e malien ne malien ni be kele ke nga hakede no fembe ka min fo wuli balide do wuli balide do aka kunande me wuli balide do ni chede do on nyata che ya joro la ay on nyata la na Afrique be kulera kana wi asmu ye minke anyana cheba korore do anga asmu minana ndambulo flay korata on nyana ambe asmu ta sanfe kan fa ufaka kan ba ufaka kanyere kanyana maya chinya ale kanyana maya ka monte ale ma jamana lajia me o ngalonde o demolo kunya ka tono bodi ouais président ta kunye di akinafa me mani sigidoro kafo e ka sarata e mani sigidoro kafanga tugiko no o denta onye awaitani papa gache anga hake ibadi ni madi fanga ika to yende ika fanga mbla anteni deme aw anteni shutini awayina le ma fenyere fana ke fana ima fo ike parce que onya fo ka dia ima papa gake papa doka boyika jamana kono wi do bi siga boyika jamana kono me e ka jamana demnu mbo ka jamana kono luka basiki be soro togo mendela ni on bolla ka bo jamana kono ni malien be bora be ba kunfe kongo nuni gabon nuni Côte d'Ivoire nunu Ivoire be nyini ka fam malien damala e femere de yakia mali de te jamana be ba do Ivoire ka fsani malien be bo kala mo o be ari mali ni Côte d'Ivoire comparé nyona ni malio nga yere negente ni malio nga da baraba nanga da baraba yere de te nambe nan sigi ka foko way ko mali fanjume e wallahi ne bado mali e min tega ke o tega ke de na be ga ka dogolente o na biga kya dogolente e bado ifo e minye e bodo ani jamana munun gerlen be nyogona e bodo difference mi ba ni jamana to ni nyogonje e bodo donc te ko dogo tayede an kana nyogonda fani daide geri mijatigi bekeni bara de akaso active meni sike geri mijatigi la ni activité ateka posé ndare ko laba e malo yaide ta transition mogo la jege na so si sa ga vidéo be partager kunju mena la été partager parce que maw tiru la anyo de fo aw bisika boka kuma mais aw kana jamana la avancer ka jamana la tasra la ka soro mi activité ka posé mi te nyala mi nyere te chiere et puis activité ka posé fana ngoy malo yadi ni maw bora kalama be tikawla anta kene ka sisa ni taru ka commentaire yere la fo mo ba fo tiawe mo toro fe were teo awi fendo de fomunu te chi mabe mademe me dande be demela mabe mademe me ni be kuma dande bo fana la de et sinon John de ba on transition chi John de ba on nachi personne mais en ko nu ye baraki domina be fo awanuma koke abe fo de kuma koke ika koke ti seka todoro ka fo ko gouvernement malien eta be ka nyesi sécurité la eta be ka nyesi armée la mais ambetami ha ambetami folo ambetami jamana konana mo be kasila mo be ka kule jamana ko ka munu mago imago te fewere la de ku mago be passeport doronde la e masi ko nyana bo e ka tia be rojume ha korate nyana mo be ki majamu kini putin de kele nya ite nyogo nege da anga nyogo nege ko ndabla ko ambe nyogo nege inde dabla che kele unana ka kureta ke jamana ko konana ya idoro fara jamana ko la ya malgré tout i fara nga aw 5 colonel de nana ka kureta ke on masega maleyo nyaji chere on masega maleyo nyaji chere 5 colonel maduru aw sera ka mundeke maduru inde
aw de nana ka coup d'état kɛ ɲɔgɔn fɛ aw maa duuru mais maa kelenw ye coup d'état kɛ jamana wɛrɛw la nka olu ka peuple bonyalen don respectelen don ka peuple hakili sigi minnu bɛ jamana kɔ ka fana ka kuma n'u ye k'u hakili sigi minnu coup d'état kɛra kun kun la o président tile la maa o maa tun ye complice a kɔnɔna na i y'a bɛɛ labɔ administration kɔnɔ gouvernement kɔnɔ e sera ka mun de kɛ dɔw nana to ka tila ka constitution de desi ka bɔ yen e nana ye mun de kɛ i ye mun de yɛlɛma i ye mun de yɛlɛma dɔ ka bɔ n'a tiɲɛ ye i sera ka mun de yɛlɛma fɛn fɛn ye tiɲɛli kɛ a bɛɛ bɛ baara la e bolo ye a bɛɛ bɛ baara la e bolo ye constitution kelen in de don o ma desi e sigilen don jagoya tɛ e bɛ taa san 2 ta Konate ɲɛna président bɛ na d'e ma asimu ne y'o de fɔ sa maliyɛnw ka n'i nɛgɛ wallahi billahi maliyɛnw ka n'i nɛgɛ fanga in ne y'o de fɔ ko ni fanga in tilala e la de k'a fɔ ko e taara hali kalo 2 dɔrɔn na e tɛna fanga in sɔrɔ tugun siga ka bɔ a la i fɛlen tɛ maliyɛnw fɛ dɛ maliyɛnw bɛ maa majamu k'a sɔrɔ n'u y'i sɔrɔ i bɛ biɲɛ tiri la o ye hypocrite de o cogo de bɛ maliyɛn na k'i ma jamu mais billahi kɔfɛ i bɛ min fɔ i b'a dɔn dɛ i b'a fɔ ko fa de b'aw nana man ka fanga la segin e ma tugun i mana diɲɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan n'i bɔra fanga in na hali kalo 2 i m'a fɔ kalo 4 hali kalo 2 dɔrɔn e ka taa dɔrɔn e tɛ fanga in sɔrɔ tugun wallahi o siga ka bɔ i la pewu i tɛ fanga in sɔrɔ tugun n'a b'i ɲɛna k'a fɔ i ni ATT ka k'a ye kelen ye i ni ATT ka k'a tɛ kelen ye dɛ ATT bɛ fanga ta waati min na ka fanga in di a y'a di min ma o ye 10 ans de kɛ o ye 10 ans kɛ ale yɛrɛ bɔra militaire hukumu kɔnɔna la ka ta kɛ campagne de ka ta kɛ ka ɲani de kɛ duguw la ka ta kɛ ka mɔgɔw de recenser ka ta kɛ ka mɔgɔw de sensibiliser ka ta kɛ de ka mɔgɔw kunnafoni ka ta kɛ de ka mɔgɔya ni adamadenya de lajɛ mɔgɔw bɛ kɛn fɛ cogo jumɛn de la mɔgɔw bɛ tugu kɔ cogo jumɛn de la fo kana yɔrɔbaw dayɛlɛ ka kɛnɛyasow dayɛlɛ o de y'a to fanga dira ma mais o bɛɛ n'a ta o ta fanga dira ma yɔrɔ caman de tiɲɛna a fana bolo yɔrɔ caman de tiɲɛna a bolo n'a bɛɛ ɲɛna de hali n'i y'a bila kalo kelen dɔrɔn e tɛna sɔrɔ tugun cɛw cɛ b'a f'i ye député yɔrɔ sini tɛ mɔgɔ ninnu an t'olu jate o an t'olu jate yɛrɛ n'olu y'a f'i ɲɛna dɛ i bɛ se ka fanga bila taa i kana n terikɛ i t'a dɔn kojugu ye fo n'i taara wallahi i t'a dɔn kojugu ye fo n'i taara yɛrɛ nɛgɛn de don awa i mana di i ɲa bɛ ministre fɛn fɛn na Sukeli o a kɛra Abdou Diop i mana di cɛw cɛ ma i tɔɔrɔ la n kɔni b'o fɔ i mana di cɛw cɛ ma i tɔɔrɔ la k'a yiri la personnellement ne t'i yɛrɛ contour la de mais ne bɛ ka min f'i ɲɛna ne bɛ tiɲɛ de f'i ɲɛna de ne bɛ tiɲɛ de f'i ɲɛna de parce que maaw b'i nɛgɛ nin yɔrɔ de la i b'i nɛgɛ nin yɔrɔ de la voilà ne sɔnna de ka taa k'a fɔ ko e mago bɛ san 2 dɔrɔn de la o san 2 in kɔnɔna na ko pour que e bɛ se ka bɔ fanga kɔnɔ ka tila kalo 4 kɔnɔna na o kɔfɛ i bɛ tila ka segin kana fanga ta fanga jumɛn fɔlɔ an ka fanga sigilen don ka e de kɔnɔ wa n'i ye ko kɛ fanga bɛ d'i ma k'a sɔrɔ hali i m'i démissionné k'a sɔrɔ hali i ma bɔ nka e ma se ka ko kɛ anw ka tila ka e bila k'a fɔ e ka taa kalo 2 e kana tugu o fanga kelen ka di e ma Konate ɲɛna maliyɛnw o tumana kara de b'an nɔfɛ n'an bɛ ka fɔ fɔ non yɛrɛ nɛgɛn dɔ don yɛrɛ nɛgɛn dɔ don i y'an janfa ka taa waati dɔ de siɲɛ fɛn min ni maliyɛnw ma jɛ n'a ye awa ni maliyɛn si ma fara la ko i bɛ élection kɛ nin waati la nka e de ko élection ko kuma tɛ yen maliyɛnw tuguri ko nin ka ɲi de kan élection ko kuma tɛ yen mɔgɔw ka hakɛ nka i bɔra kɔfɛ k'a fɔ i mago b'a la ka élection kɛ nin waati de la o tuma e bɛ k'i yɛrɛ de ɲini i siranna de siran ta ɲɛnabɔ ja i tɛ se ka sa Mali nɔfɛ bilahi e tɛ se ka sa Mali nɔfɛ n'i bɛ sa Mali nɔfɛ e tun man kan ka sɔn e taara min siɲɛ n'i y'a ye an bɔra kɔ an yɛrɛ ye sanction yɛrɛ kɛ komi sanction yɛrɛ tɛ sisan fɛn wɛrɛ tɛ o parce que e yɛrɛ de sɔnna ka bɔ maliyɛn ko ka taa san 2 siɲɛ k'i bɛ élection k'o kɔnɔna na nka passeport ko minnu bɛ jamana kɔ kan yan e ma se k'olu ta siɲɛ dɛ e ma se k'olu ka passeport ko e ma se k'o affaire ɲɛnabɔ dɛ parce que i b'a dɔn fanga in mana kɛ cogo cogo e laban ye boli de fanga in kɔnɔ awa i laban ye boli ye don o don n'i ye fanga in bila fɛn fɛn bɛ boli bɛɛ la i nɔfɛ dɛ bɛɛ b'a fɔ k'a ɲɛna dɛ parce que i bɛ tɔgɔ ɲini sanga ɲini de la anw dun tɔ la anw ko k'an tɔɲɔna de an ka hakɛ
awa mamunu ikisi bagaye mo munu ye mali munu be jamana kono olute amunu be koka ikisi bagaya onde amunu be koka onde be siga kelew be kambe jamana munu ka kayuru la ninteke nganye kele fen kino fe afle o bela ibora ko fe kata seria dota iyere matendro tenyo de fosa tenite sa teni e fini de obe kala kado adamadenya hakili de kungulo awbe ka barake chukome watika keni kungulo yo non aw tega keni kungulo yo aba conseil nyana ma fana tibolo conseil min bi conseil kibla don na tawla bi sega hera soro minna jamana don ka kife o conseil tibolo de conseil fem bi bolo abe na talendo iga fangala abe na talendo ikerfela de la si mago tala parce que akololo beta yele e doron de ka masika foi tala aw mali intena tawbolo aw sona ka koke male unye bi o de ba ka sininye na o maso ka koke male unye bi aw de ba ka sininye de oni male be nyona nin kandeka ambe jamana koka ya nanga pasoro ko na usera ka nyana bo awa nyana boli ya obolo wajibi de na usera ka nyana bo otere a nyana boli ya obolo wajibi de aw de na nyana boli kanga aw de kanga nyana bo asmuni ne miri domina e bolo korota horo nyala malien do nka hera malika hera be yoro e ba nyini anga hera be mi san keleni ko amena do san flana be nyini ka bampew malika hera be mi abemi akeu niwe malika hera nyini ni temena diaspora la be malika hera sura ebe hera sura barga be malila barga min be malla mali te sega yere balo munu be mali kono lu te sega balu yere mani diaspora te o barga be mi ante nyogo nyini o barga be mi ni diaspora te mamru be koka no lu te mali te ke mali awo mali te soroe dunga fami ma munu be koka ndeda ni e olu bali passeport la en nana ko lu suru ka passeport ko kelela kara kikali jamana dewni horonyala awa nindina ko kuma yeni fo ka discours fana kono iskido krengre nyana munu be jamana koka yelema kerawa yelema papa amake yelema min kera o etono ni kololo de o degu ni nyani de ambo degu no toro de kono bi kuno antum mancha me bi de ankacha de wallahi no de fo go pasoro tigi chamane be mi ba bolo fla da kono ka ki wallahi ni fem fle kulela passeport de tumbe ni be bolo kime kono toni ko ninte ka fo ko nina tuntembolo de passeport de tumbe ni be bolo no lu bloquera ni ke tukola ebe munde fo sisa non masiti denta ka ko si rema funi kera faden sagoy ay onye mali deundi onye mali unde mata ni mali denya chere ay mata ni mali denya chawa chete jwani asimu fanache muswete siga jwani asimu che abanga hake abale de bolo abanyini chugo abadi horonya la abadi na madini mala abadi juya la de siga foitala ani jamana donde be nyona ni mami ko ye manyana mai te manyana mai ni mami ko ye horonye asimune ba finyana bi te horonye mamuru be ki madjamu ibado bi te horonye matamanye kasi boye me a tamambe atigele milade mo so ntese gala sigi ko de kasa uke munde tasira do de tumbi bolo yo de bla bi ye sira kura wereta sira kura min te masiga here awai tunganga fenchama la walia imasho wala walia jani mo tamambe kumade matamanye mo so de la nu tamambe kumale onu tamambe kumade 24 titu nyeni kuma fode awane ere kangar da asimu yere fana ko mauma bi majam kaseti chamambe boye moso chamambe daika ngome kani yere tan nofi wati dola yere ka refleksi ni hakilika kele ka don munu be jamana ko ko rube chogori folode munu yere be jamana ko rube chogori folode ngama chamanye moso boye adobe bi olu do ko ne ma ko verma moso intesetiri antesiga sagi korlenka atesiga ketu nko abora nko apana ngo me krengre na ne rete asimu tubala me aga fanga mba contrôle la kasabu gamba ganga hakenyini nindo donde aw han ningera asimu yere jugala jon bisiga fembo ala papa personne ne va décider
mba fentafe awane de ba décider mbe fanga fentafe fanga tacho kanyine bolo be tacho mayine bolo awa chete diaspora la fanga tacho kanyime fana bolo de atende be bodon parce que be de tonyone ba kono be de be kololo kono ale denna muso ta santé sukel muso na den ta santé alhamdou muso na den ta santé olu sita santé en faw de ba santé en baw de ba santé en don de ba santé en muso de ba santé wa nyere de ba santé jamana kuno faden sagoya la jamana koka on wana faden sagoya mai jamana sila ka don bali passeport la ne asimu dete e asimu ede don bali passeport la ete se kani joka foko ko ambe eni morbo ki eta comparer nyona ngalonde do yere nege kande do o yere nege kande ite minye ito ya wa itse ke minye fana itse ka koyede aha auna na kalaidu julideta papa mata sirafi auna na ko wori ko kamo hakili yelema zéro à la base auna na ko langi zéro à la base bon ne nyata la obe kanga hera nyini yoromio obe anga hera invisible de malon be ka hera soro invisible de kono ni malon nyere nyata la mebe hera kono wa malen beta hera nyini ngola on ka titre de séjour ka bloquer jamana passeport no fe ma keme kono toni ko olu ka titre de séjour ka bloquer ko jamana passeport e asmu na kunye jamana donye ko ibe do jigiya la o jigiya ka ke jigila tige ye horon yanko ni horon ko ya danya de wallahi billahi horon ko ya dande wallahi ni ceta la sima ne ba la sima de awa mbado fana iba la me fana iba la me iba membe ka min fo e kelenter hari ka ministre ba la me iba fo ni ce ndaga farne ni ce de fo abeka balo faden to de la faden to abeka dumino duminike awno ka dembaya aw kado abeka balo faden to de la faden to dumende do mamru be jamana ko ka segeni toro ani solinka wuli anga hakebe jamana la kanga hakini jamana bolo kam balo la ka taw sigi awna muso na ka dona ka dembaya abeka balo de la faden to eto ye faden to min du ikelela faden to min kama ka fa aw kano faden to wo be ka bu kono na yere balon ke roye amake jigila tige ya kera jigila tige dande honte à vous dambe tige de doyara masiti sika jamana mara foi ka ke dambe tige masiti sika jamana mara foi ka ke horonye masiti sika jamana mara foi ka ke kangelen tige asimu ite kangelen tige billahi ne 24 di afo wallahi boy wuli balidi ite kangelen tige be saka makar no fe kangelen tigi be sa ka jamana donga hake no fe kangelen tigi be sa na kun kera kuminye tonyo mi ka ta jamana de kunna neti siga tonyo were sugu kunde ai enna na ka tonyo min soranku o tonyo enna na do de faraka enna na ka dogu min soranku o dogu enna na do de faraka e ma do boala de ko mo ya dande o kera mo ya kisedi kazinse male oni nyoje hara ukungulo yeli bi malien de munumbe koka malu abula hara uto foli bi amale aba auna do taide autara sanflaminta olu yere jigila tigera olu te problème kono do olu jigila tigera munu yere be problème kono olu sigile do wati joli kaulaje kote ga nyana bo tate mene sihite bo e yere te kuma iru idunyi kali jamana dembe la jelende olu yere jigila tigera olu be tigerila iko fanga be ka nyesi kube ga barake be ga barake jamana denjume abega ke ivare undia abega ke senegalais undia ngokanga ke mali unde ne koko ke ema malien de la diaspora o mo luka passeport ko nyarabo aw be ka odado election ko la horonya la o kanga odado election ko la kasoro mamnu be kala fili jamana kono ani jamana ko ka kasoro luka nina ko manyana bo folwa na ya soro ina kunye jamana de onka herade aw be election komina amba kiri wati anta kiri wati horonya la de etu manga ki dado ne na kasoro mo munu be koko luka passeport ko manyana mana ka blumi ka yere nyini kan endarge ibura tu konna minna kana mo wi ta chugo de laje me kana laje kibe ko don kateme mo kan non to kele la ko kula a kusite ena kun kera minya ko
a kun si tɛ min ɲɛnabɔra population fɛ a kun si tɛ diaspora ko yɔrɔ min na ko alhamdulillah a tɛ yen an bɛ majamu ko mun de kɛra Afrique jamana wɛrɛ minnu bɛ k'i majamu ou bien diɲɛ mɔgɔ wɛrɛ minnu bɛ k'i majamu olu ta ye nafigiya ni escroquerie de ye jamana si tɛ jɔ a ka jamanadenw kɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu bɛ kɔ kan bɛɛ b'a dɔn Mali ye jamana min tɛ se k'a yɛrɛ ta jamana min balo cogo t'a la jamana min bɔ cogo t'a la gɛlɛya kɔnɔ jamana min lafiya t'a bolo fo maa minnu bɛ jamana kɔ kan olu de bɛ lafiya di jamana kɔnɔ mɔgɔw ma Mali y'o jamana de ye sɛnɛ tɛ ɲɛ minnu bɛ kɔ kan jago tɛ ɲɛ minnu bɛ kɔ kan en tant que n'olu tɛ foyi de tɛ ɲɛ Mali kɔ la minnu bɛ kɔ kan n'olu m'u sen don a la a tɛ yen tɔw nana ni plan min ye e nana k'i ka plan tracer k'a fɔ minnu bɛ kɔ kan e b'olu dɛmɛ e hakili la e ka nin plan bɛ marcher n ko tile fila ko de don kɛra jigilatigɛ de ye pastor ko ka ɲɛnabɔ jamana bɛɛ k'a ka responsabilité ta consulat minnu b'aw bolo ye kana baara kɛ dɛ i kana baara kɛ dɛ n'aw ka passeport ko ma ɲɛnabɔ dɛ an ka tiɲɛ de fɔ ɲɔgɔn ɲɛna France Italie Allemagne Turquie a y'aw ka responsabilité ta Asimu tɛ aw kama wa Asimu yɛrɛ hakili yɛrɛ tɛ jamanaden minnu bɛ kɔ kan non a hakili t'aw la bɛɛ y'a dɔn sisan hakili t'aw la bɛɛ y'a dɔn fana mago t'a la maa minnu bɛ jamana kɔ kan fana bɛɛ y'a dɔn fana mago tɛ cɛ la mago tɛ muso la Malien 200 ni kɔ minnu dalen filɛ yan fɛ ko maison alpha fan fɛ minnu dalen filɛ 200 ni kɔ Malien de filɛ yiri kɔnɔ mɔgɔ bɛ taa dumuni d'u ma yen jamana min n'an b'a kɔnɔ i t'an fa dɔn i t'an ba dɔn olu b'a ɲini ka k'i ka jamanaden ye i ka jamana ka intérêt kama e min yɛrɛ bɛ intérêt ba sɔrɔ e min yɛrɛ ta ye o jamanaden ye e ma se ka ko jamanaden ye est-ce que i kan ka e lajɛ yɛrɛ o ye ni diɲɛ bɛ ɲɔgɔn na e na anw bɛ ɲɔgɔn na depuis diɲɛ tɛ an ni an ka faamaw bɛ ɲɔgɔn na depuis ni diɲɛ tɛ ɲɔgɔn na i ni diɲɛ bɛ ɲɔgɔn na ye nkalon de i ni diɲɛ bɛ ɲɔgɔn na ye janfa de sanu ma bɔ jamana o jamana sanu ma bɔ Mali côté o côté la ko dugu ye hɛrɛ sɔrɔ a kɔnɔ ko dugu ye basigi sɔrɔ a kɔnɔ sanu bɛ ka bɔ Kayi région na a lajɛ kɛ région bɛɛ ma fisa ni Kayi ye cercle bɛɛ ma fisa ni Keɲeba cercle ye wa sanu dun bɛ ka bɔ yen de a bɛ ka bɔ dugu min yɛrɛ la wa dugu bɛɛ fana ka fisa n'o dugu fana de ye i ye mun de sɔrɔ a la papa a bɛ hɛrɛ bɛ na Bamakɔ de Keɲebankaw tɛ mɔgɔw ye ou bien anw Kayinkaw tɛ mɔgɔw ye tiɲɛ de o Mali ko tɛ taa k'a fɔ ko mɔgɔ ko an ka papa ka ma tunu o la i b'i kun pere an ka foyi ma tunu mais n darike Asimu ma fɛn de kɛ a bɛ faden sogoya min na k'o de bila tiɲɛ de bɛ fɔ an ɲɛna dɛ a b'o de bila a wa députés bɛ manamana kan min na k'a fɔ k'olu ye députés ye i tɛ se ka sariya foyi ta anw nɔ la yan ka sabu kɛ olu yɛrɛ i tɛ ka masi représenter assemblée kɔnɔ personne peuple de bɛ jamana ko kan jamanadenw de bɛ yan n'aw bɛ maa représenter olu tɛ se ka to kɔlɔlɔ kɔnɔ aw kan ka kuma ni olu ka passeport ko de ye aw kan ka kuma ni olu ka degun de ye avant que aw ka t'aw sigi k'a fɔ élection bɛ kɛ nin waati k'a fɔ ko karisa de bɛ élection organiser n'aw bɛ jamanadenw de représenter kɔni aw bɛ jɔn de représenter hali Asimu min don a tɛ maa si représenter ani fanga de nana de o de bɛ fɔ dɛ ani fanga de n'a y'a kɛ ka ɲɛ maaw bɛ tugu a ko de mais ani maa nana n'a ye kelenw tɛ dɛ awa n'a y'a tiɲɛ maaw b'a fɔ a ye fanga de b'i bolo mais i tɛ ka mɔgɔ représenter dɛ mais c'est clair i ni fanga nana n'i y'a kɛ ka ɲɛ maa i bɛ maaw sɔrɔ minnu bɛ tugu i ko ça c'est obligatoire parce que i b'a dɔn i nakun ma kɛ tiɲɛni ye mais e nakun tɛ se ka kɛ dɔrɔn k'a fɔ ko e bɛna tiɲɛli de dabɔ tugun a tɛ se ka passer o Asimu nakun ni bi cɛ n'a ma dɔ fara tiɲɛli kan a ye mun de ɲɛ anw ye jamana kɔ kan yan papa a ma foyi kɛ an ka kan yɛrɛ yɛrɛ an danbɛ n'an ka yɛrɛma hɔrɔnya de nin de an ka problème ye nin da an ka problème y'an yɛrɛ de an ka problème y'an ka dirigeants de i tɛ taa malien si file ka taa doni da mɔgɔ wɛrɛ ko o ye ngalon de ye n'an ka problème ye maa minnu ye a y'olu ka télésow datugu n'aw ko k'an ka problème ye maa minnu ye a y'olu ka ambassadew gɛn mais munna de malien den minnu yɛrɛ ka problème ye aw yɛrɛ kun ye an ka problème kelen tɛ min sera ka ɲɛnabɔ kelen a tɛ min sera ka ɲɛnabɔ donc o de bɛ kuma la nin de y'an ka problème ye an ka problème ye karisa de an ka problème ye karisa de mais maliyɛnw yɛrɛ ka problème ye aw de ye aw dirigeants aw yɛrɛ de y'an ka problème ye mais aw sera ka mun de ɲɛnabɔ pas pour Fadi Nsago ni kuma kalantan fɔ la an kunna de discours banbali la de Mali problème bɛ taa Mali problème ye mun de
Mali problème ye min ye mun de don aw yɛrɛ mana yɛrɛ aw yɛrɛ c'est-à-dire aw yɛrɛ ma se ka problème foyi de régler rien foyi n'aw dɛsɛra ka passeport di aw dɔw ma jamana kɔ kan k'olu ka nina kɔɲɔ n'aw taara aw sigi de ko élection kan ka kɛ nin waati de la nin de kan ka élection organiser o b'a yira minnu bɛ jamana kɔ kan aw mago t'olu la kɛ c'est ça o b'a yira minnu bɛ jamana kɔ kan aw mago t'olu la de faden sagoya la jamanadenw kunna discours banbali la jamanadenw kunna dunko juguya ni marako juguya min kunu an tun b'o contrôle la bi an b'o de kɔnɔ bi aw de bɛ dunko juguya la a b'aw ta tɛ dunko juguya dɔrɔn ye dɛ aw bɛ ka balo fadentɔ de la ouais minnu tun bɛ dunko juguya la olu kan ka minɛ kan ka hakɛ b'u kɔnɔ e ma se k'o kɛ e yɛrɛ sigilen don kan kelen in kan Asimu hɔrɔnya la maliɲɛnw tigɛrɛ la dɛ cɛ kelen tɛ sera ka min minɛ anw yɛrɛ fɔ cɛ tɛ an bɛ tɔɲɔ o tɔɲɔ kɔnɔ minnu y'an tɔɲɔ e ma se ka cɛ kelen saisi ni e nan'i sigi e yɛrɛ b'o ko kelen na an bɛ k'u kɛlɛ kun min na e bɛ k'o kun kelen in lawaleya i ka gouvernement kɔnɔ e yɛrɛ bɛ k'o lawaleya minnu bɛ ko kan i bɛ ka kule ni kokolo min kɛra kunu hali bi o kelen tɛ min ɲɛnabɔra kuma bɛ anw ni e cɛya kuma t'an cɛ o cɛya ye cɛya wale de ye cɛya tɛ kumaba ye non maa si ma kɛ cɛ ye i ka jamanadenw kɔ maa si ma kɛ maa ɲuman ye n'i ma hɛrɛ de k'i ka jamanadenw ye n'i ma basigi de d'u ka jamanadenw ma aw bɛ min na aw bɛ nkalon de la aw dogolen bɛ min kɔfɛ maliyɛnw bɛna bɔ a kalama o siga ka bɔ bɛɛ la k'a fɔ ka nɔgɔ bɔ a la pewu an mago b'an ka passeportw de la kɛrɛnkɛrɛnnenya an mago b'an ka passeportw de la an ka passeportw aw ka politiki ko anw da t'a la an ye dugu o dugu kɛlɛ an donna aw ni maaw ma cɛ an y'a sɔrɔ aw n'a bɛɛ ka di dibi la aw n'a bɛɛ ka di dibi la aw olu de ka kumakanw n'u ka hakilinaw de bɛ ka marcher aw bolo bi n'a ko Mali kura maliyɛndenw janfara ka ban aw ko Mali kura a ye maliyɛndenw janfa k'u fɛɛrɛ aw ko Mali kura o Mali kura sugu jumɛn de don tɔw minnu ye politiki kalan olu bɛ se ka kegunya n'an ye nka e min t'a politiki yɛrɛ ta fan dɔ e bɛ se ka kegunya n'anw ye an ye dugu o dugu kɛlɛ aw an ye cɛ o cɛ kɛlɛ n'a bɛɛ bɛ kan kelen na maliden minnu bɛ bu ni bɛɛ la réseau sanfɛ anw de janfara min bɛ duguma a bɛ yen de i b'a kalama hali sini tɛ mɔgɔ i b'a kalama bɛnbaliya min bɛ yen élection dɔrɔn tɛ dɛ min bɛ yen olu b'a ɲɛdɔn min bɛ yen de i b'a ɲɛdɔn honte à vous billahi salut internet